Bismillahirrahmanirrahim. Nan zamang topic the elimination reaction. Nadena mahkimangui nucleophilic substitution reaction. Ngayon na topic the elimination reaction. Elimination reaction कम किस्म mechanism सर कीगी E1 and E2 mechanism दावा मंगनन वा उस elimination reaction सदे Alkyl halides undergo through nucleophilic substitution as well as elimination reaction. د دې نه مخکې دا موږ ویلي دي چې الکایل هلاید کې دواړه قسمه ریاکشن کیږي نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن هم کیږي او elimination reaction پکې هم کیږي. When alkyl halide react with the strong base it undergo through elimination reaction. چې کله هم الکایل هلاید او د سترانګ بیس په منځ کې ریاکشن کیږي یعنی کم الکایل هلاید کله چې الکایل هلاید ریاکشن کوي یو سترانګ بیس سره چې د کم پی ایچ ویلیو سیوا وی یعنی 8 نه سیوا 7 نمبر چې کم هم دینه موږ بیس کې استعمالو خو سترانګ بیس کم یو دی 11 12 13 14 څومره ببره موږ زو دومره بیسیک کریکټر سیوا کیږي نو چې کم سترانګ بیس دی چې کله دای الکایل هلاید سره ریاکشن کوي نو دا به کوم میکانیزم په ترو باندې دا ریاکشن کیږي د الیمینیشن ریاکشن په بیس باندې به دا ریاکشن کیږي. This type of reaction is known as 1,2 elimination reaction or beta elimination reaction. داسې قسم reaction ته به موږ سو 1,2 elimination or beta elimination. اوس beta څه شی دی یا 1,2 څه شی دی 1,2 دا موږ ته کاربن نمبر ښیي 1,2 موږ ته څه ښیي کاربن نمبر دقسې بیټا موږ ته څه ښیي کاربن نمبر موږ ته ښیي. استاد ته دینه مخکې ما ویلو الفا کاربن هغه کاربن دی چې کوم سره فنکشنل ګروپ اٹیچ دی کوم سره اٹیچ دی فنکشنل ګروپ اٹیچ دی هغه کاربن ته بس ویل شي الفا کاربن. اوس الفا کاربن سره چې کوم بل کاربن اٹیچ وي هغه بس بي بیٹا کاربن بوي بس شي وي بیٹا کاربن. نو دې الیمینیشن ریاکشن کې با دا مونږ وو چې دا 1,2 الیمینیشن ریاکشن دی مطلب د 1 نمبر کاربن یعنی د الفا کاربن نه به فنکشنل ګروپ چې کوم هالوجن دی هغه به ریموف کیږي او د 2 نمبر کاربن نه به یو هایدروجن ګروپ ریموف کیږي یعنی د 1 نمبر کاربن نه به هلاید ګروپ لري کیږي او د 2 نمبر کاربن نه به هایدروجن ګروپ لري کیږي په دې وجه دی ته موږ سو 1,2 elimination reaction or beta elimination reaction. In this reaction one proton hydrogen ion is removed from the beta position and halide ion leaves the alpha position. यानी په دې ریاکشن کې با یو پروټون یعنی هایدروجن آین به ریموو کیږي د کم پوزیشن نه د بیٹا پوزیشن نه یعنی د دویم نمبر کاربن نه and halide ion leaves the alpha position او halide ion به د کم پوزیشن نه لري کیږي د الفا کاربن یعنی د الفا پوزیشن نه به halide ion لري کیږي په دې وجه دې تاسو ویلې شي 1,2 elimination reaction or beta elimination reaction. اوس الیمینیشن ریاکشن دا به دو میکانیزم باندې کیږي یا به د E1 په ذریعہ سره یا E2 په ذریعہ سره څنګه چې د دینه مخکې مونږ وی SN1 او SN2 دغه د E1 میکانیزم and E2 میکانیزم څنګه SN1 طریقه وا او د SN2 اکسي طریقه د E1 هم دا او اکسي د E2 طریقه هم د دواړه سیم دی خو هغه کې نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن کېده او د کې بس کېږي الیمینیشن باقی ټول ریاکشن وغیرہ دا غي میکانیزم هر څه یو شانتي دي. اوس راځو باندې E1 میکانیزم ته E1 stand for unimolecular elimination څنګه SN1 stand for unimolecular nucleophilic substitution دکس E1 دی E1 څه مطلب دی unimolecular elimination reaction. One molecule is involved in the rate limiting या rate determining step. दे के हम द SN1 पशांते पदे के हम E1 मैकेनिज्म के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के सिर्फ यो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुई सिर्फ पसवी यो मॉलिक्यूल बा इन्वॉल्व हुई पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की चसंगा SN1 के इन्वॉल्व
Its rate determining step is the same as that of SN1 mechanism. Rate determining step is same निर्जा पशांते the SN1 पशांते SN1 के हम कार्बोकेटाइन जोड़े दो अब बदी के हम कार्बोकेटाइन जोड़ेगी. In the first step, the base attract a proton from the carbon adjacent to the carbocation. फर्स्ट स्टेप के यानी सेकंड स्टेप की बेस चिकम बेस ऐड करे दे यानी द बेस रिएक्शन रवान दे अल्काइल हैलाइड सरागा बेस पसू की अब अट्रैक्ट की ए प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट की रसशीना कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोकेटाइन यानी कार्बोकेटाइन सरे नजदीक चिकम कार्बन दे दागे कार्बन ना बा यो हाइड्रोजन ग्रुप अट्रैक्ट की फर्स्टली चिकम यानी द अल्फा कार्बन ना हेलोजन रिमूव शो और चिकम बेस दे बसो की द कम अल्फा कार्बन सरा चिकम बल कार्बन दे बीटा कार्बन दागे कार्बन ना बसो की यो प्रोटॉन बते रिमूव की. Hence double bond is formed between the alpha and beta carbon and alkene is produced. उस द्वार सका द यो बॉन्ड कमे राले अल्फा कार्बन सका हम बीटा कार्बन सका न द द्वार मींस की द द्वार न्यूक द द्वार स्टेबिलिटी द पारा वसूशी द अल्फा कार्बन और द बीटा कार्बन पर मींस के बाद डबल बॉन्ड जोशी और डबल बॉन्ड जोशी इनकम फंक्शनल ग्रुप पर मुंग सकराजी अल्कीन बराजी कमे बराजी अल्कीन was the alpha carbon or the beta carbon mass के double bond जोड़ से कम product हम सकराजी alkene बराजी. This mechanism is followed by tertiary alkyl halide और जिसंगा SN1 mechanism tertiary alkyl halide के दो दक्कसी बा E1 mechanism हम पर tertiary alkyl halide की उस दा reaction दे उगो रही होता पर step 1 के उगो रही कम tertiary alkyl halide दे देन social bromine removal से जोड़शो कार्बोकेटाइन जोड़शो से जोड़शो कार्बोकेटाइन Br द देना द Br removal न दागोरे पर कार्बन बांधते पॉजिटिव चार्ज राले उस पर कम बेस थे यानी उस दिख जाए कि मुंगा वस्ते इथाइल अल्कोहल द अल्कोहल बसू की द देना बदायो हाइड्रोजन दे रिमूव की दीज एकिम CH2 पादेश द द्रे बांशवल और द दे कार्बन होम द्रे बांशवल द दे द्वार पमेस के बस जोड़शी डबल बॉन्ड ब जोड़शी और अल्कीन बमुंगसा का प्रोड्यूस शी यानी द द्वार पमेस के द अल्फा कार्बन और द बीटा कार्बन पमेस के डबल बॉन्ड जोड़शो और द प्रोडक्ट सराले alkene rale. The rate determining step is just depend on the concentration of the substrate. Same akka mechanism दे द SN1 पशांति आगे कम SN1 डिपेंड को SN1 के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड को सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर कंसंट्रेशन मानते दक्कसी E1 मैकेनिज्म बम सिर्फ डिपेंड कई पर मानते concentration of the substrate मान दब हम कम रिएक्शन कम ऑर्डर पालो कई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर पालो कई जिसंग द SN1 हो दक्कसी बद E1 हम हुई बियार आजू E2 मैकेनिज्म था E2 मैकेनिज्म हम सेम दे द SN2 मैकेनिज्म पर शांति सेम रिएक्शंस दी सेम मैकेनिज्म दे हो सिर्फ फर्क से दे चल तब न्यूक्लियोफाइल अटैक को और दल तब बेस अटैक कई अल्टा न्यूक्लियोफाइल हो दीजा के बाद बेस हुई अल्टा वो प्रोडक्ट बुक का अल्कोहल रहा तो अल्टा वो प्रोडक्ट सराजी अल्कीन वराजी. Two molecules are involved in the rate determining step. The SN2 पशांते बाउम दे के 16 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुई पर रेट डिटरमाइनिंग के 2 मॉलिक्यूल यानी अगर अल्काइल हैलाइड बम रिमूव कीगी और सरबा बेस होम अटैच कीगी द्वारा पर सेम टाइम की बेस बा प्रोटॉन रिमूव कई और अल्काइल हैलाइड बा होम रिमूव कीगी यानी हेलोजन बा होम रिमूव कीगी द अल्काइल हैलाइड ना द्वारा बा पयो टाइम मानते पर साइमल्टेनियसली यानी पयो टाइम मानते बा द्वारा रिएक्शन रवान हुई कंप्लीट इन वन स्टेप लाइक SN1 मैकेनिज्म पयो स्टेप के बाद कंप्लीट की द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड हैलाइड आयन अकर साइमल्टेनियसली यानी द प्रोटॉन रिमूवल और द हैलोजन रिमूवल द्वारा पर यो टाइम बांधी की
اوس دا وګورئ OH دا یو بیس دی دی به په دې بیټا کاربن باندې اټیک کوي د بیټا کاربن په هایدروجن باندې او دې ځای کې دا بی آر د هیلوجن دی دی به ریموف کیږي نو وګورئ دواړو کوم دی نو ویک بانډ اوس دې ځای کې د دواړو په منځ کې جوړ شوي دي او ډبل بانډ فارمیشن هم روان دی پروډکټ به موږ څخه سره راشي الکین به راشي واټر به راشي او برومین آین به راشي موږ څخه پروډکټ کې سیم میکانیزم دی د SN2 په شان دی Rate determining step depend upon the concentration of the base and substrate. कम rate determining step थे यानी कम rate limiting step थे दी के बाद अब depend कई the base पर concentration मानते और the substrate पर concentration मानते नो कम reaction चाहिए अब कम यो हुई second order reaction या second order kinetics पागा follow कई उससे elimination versus substitution यानी एलिमिनेशन रिएक्शन बस टाइम की पर अल्काइल हैलाइड की और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बस टाइम की पर अल्काइल हैलाइड की we have discussed that alkyl halide undergoes through elimination as well as nucleophilic substitution reaction the alkyl halide की हम elimination reaction कीगी और हम पे के nucleophilic substitution reaction कीगी हमंग बस सब बेस मानते हो जो उस substitution reaction व कीगी और पते टाइम के बाद elimination reaction कीगी तब हमंगा स्टडी का जो कम टाइम के बाद nucleophilic कीगी और कम टाइम के बाद elimination कीगी both of these reaction are in competition with each other द्वारा reaction पर competition की भी अव्वल सारा to detect whether elimination or substitution reaction will take place two important factors must be considered उस मंग बहुत अल्काइल हैलाइड दे दी टाइम के दे कम रिएक्शन कई एलिमिनेशन कई और न्यूक्लियोफिलिक कई अगर मंग ता दे दो फैक्टर्स न पता लगे या कम कम दी नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड कम नेचर दे टर्शरी दे सेकेंडरी दे प्राइमरी दे एंड नेचर ऑफ बेस और जो कम रिएक्शन दे कम दे सारा रिएक्शन कई अगर कम नेचर के दे न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टरिजाते और बेस कैरेक्टरिजाते कचे बेस न्यूक्लियोफाइल हम के देशी न्यूक्लियोफाइल हम हुई बेस की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हम हुई नोस पमुंगुरु चिदा बेस कम मुंगा अल्काइल हैलाइड सर एड को यानी कम रिएक्शन द अल्काइल हैलाइड सर द कम बेस रवान दे नो आगे के बेसिक कैरेक्टर सेवा दे यानी बेसिसिटी सेवा दा और को न्यूक्लियोफिलिसिटी दागे सेवा दा यानी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दागे सेवा दे और का दागे बेसिक कैरेक्टर सेवा दे का बेसिक कैरेक्टर सेवा भी नो एलिमिनेशन रिएक्शन बकीगी और को न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सेवा भी नो ब्या बस कीगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बकीगी nature of alkyl halide greater the number of alkyl group on alpha carbon will favor the elimination reaction over substitution reaction because of greater steric hindrance सुम्र चे alkyl group तादाद सेवा दे पयो alkyl halide की नो दुम्र बागा सब कम यो रिएक्शन फेवर कई elimination reaction दे एग्जांपल तास तमारा आकड़ो over substitution because of greater steric hindrance the steric hindrance example तास तमारा आकड़ो मयो दवा वनी नी निज़दीम करेली री वगा दुम्र गुरिश वे जो उस कमियास के दागे तासो बल बूटे कराई नो आगे तो बल सनलाइट वगैरह न राजी नो बल बूटे दागे पमियास के नशी करा लेके दे जका चे दागे तब सनलाइट न रसी नो दागे क्लोरोफिल मैकेनिज्म बा न की नो दक का हिसाब दे चे सुमरा घट अल्काइल ग्रुप मौजूद दी सुमर ज्यादा तादाद के अल्काइल ग्रुप मौजूद दी न अगब कार्बोकेटाइन था द न्यूक्लियोफाइल रसाई कमाई यानी जे सुमर उस गुरी वनी मौजूद दी न दुम रज़म के तब अनवर जे कम देनो कम रा रसी यानी आई द दो वन पम्यास के जे कम जायदे आ गई तब अनवर कम रा रसी जे सुमर वन गुरा दा न दक कसे जे सुमर अल्काइल ग्रुप काटते न दुमरा ब कार्बोकेटाइन ते न्यूक्लियोफाइल पकड़ा न बांधे रा रसी जे सुमर अल्काइल ग्रुप सेवा दी अल्काइल ग्रुप तादाद सेवा दे न दुमरा कार्बोकेटाइन सेव पवी और दुमरा बा एलिमिनेशन रिएक्शन सेवा कीगी बनिस्बत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
बिया और पसी दे नेचर ऑफ बेस ऑल द बेसिस आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर चिकम हम बेस दी अगर टोल न्यूक्लियोफिलिक हम दी. So base will undergo substitution or elimination reaction depend upon whether a base is a strong base or strong nucleophile. नो उस बेस कल अल्काइल हेलाइड सर रिएक्शन कई नो दब एलिमिनेशन कई और दब सब्स्टिट्यूशन कई दब डिपेंड कई पसमानते पस चकदा बेस स्ट्रांग बेस थे और कदे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ले का स्ट्रांग बेस भी नो एलिमिनेशन रिएक्शन बकीगी और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी नो ब्या बस कीगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बपकी कीगी. Strong base will undergo elimination while strong nucleophile will undergo nucleophilic substitution reaction. Was the example the ogore izan la da ogore sodium ethoxide chekam de sodium ethoxide de awal para sodium the name mata सही न कर सोडियम इथेन थायोलेट से दी तकरीबन द्वार के यौ के बेस कैरेक्टर सेवा दे और बल्कि सेवा दे और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सेवा दे इंची न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सेवा दे आई के बाई एलिमिनेशन रिएक्शन कीगी और जो बेस कैरेक्टर्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सेवा दे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व कीगी और जो कम की बेस कैरेक्टर सेवा दे ना के बस की एलिमिनेशन रिएक्शन व की